मकबूल तो है शाद है काबिल तो बहुत है आईना के मानिंदे तो नहीं दिल तो बहुत है आईना के मानिंदे तो नहीं दिल तो बहुत है तौफीक से होती है ये नामत की खजीना तौफीक से होती है ये नामत की खजीना हर मर्द की ताकूत किया और है निशाना हर मर्द की ताकूत किया और है निशाना ऐ बंदे खुदा चाहगार उनकी मुलाकात ऐ बंदे खुदा चाहगार उनकी मुलाकात जल्दी से आ बैठे सुनो हजरत की नसीहत जल्दी से आ बैठे सुनो हजरत की नसीहत अल्हम्दुलिल्लाह दयाम अल्लाह पाक रब्बुल आलमीনের দরবারে লাখ কোটি শুকর ও সুজুদ যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে অত্যন্ত মহব্বত করে অত্যন্ত ভালোবেসে আল্লাহর ঘর মসজিদে কিছুদিনই আলোচনা করা এবং শোনার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য সকলে ঈমানের আওয়াজে উচ্চ স্বরে এক আওয়াজে কালিমাতুশ শুকর আদায় করি বলি আলহামদুলিল্লাহ। লাখ কোটি দুরূদ সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত সৈয়দুল মুরসালিন শফিউল মুজলিমিন আকা নামদার মদিনাহ কা তাজদার জনাব হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বোপরি শুকর ওই আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে